Muy buenas tardes, good afternoon, evening, everybody. Si tienen sus Biblias, sácanlas por favor y abren al Job capítulo 9. So if you've got your Bibles, we're going to be in Job chapter 9, starting in Job chapter 9. Primero Dios, terminamos capítulo 10, veremos cómo Job responde aquí. And Lord willing, we'll actually get to chapter 10 as well. We'll see how that goes with translation. All right, con sus Biblias abiertas a Job capítulo 9. So with your Bibles open to Job 9. We're going to dive in. Tomemos un descanso por cuestiones de Semana Santa. We took a break from Job for the Passion Week, and pero ahora volviendo a meternos aquí. So getting back to it and diving in, hablamos poquito contexto. Let's talk about a little bit of the context. Aquí, por los siguientes capítulos, estamos en el diálogo entre Job y sus amigos que venían a visitarle, supuestamente consolarlo. No, and right now, and for the next several chapters in Job, it's the dialogue between Job and his friends that had come to visit, supposedly to comfort him. Supposedly. Y digo supuestamente para consolarlo porque no están pasando mucho consuelo. I say supposedly because to this point in time they're not offering much comfort to Job. Recuerda lo que le pasó. Let's remember what happened. Gracias a Dios por darnos escenario espiritual que respalda todo lo que está pasando en la vida actual de Job. And we are very grateful to the Lord just showing us the spiritual dynamic that was going on behind the scene of everything that was actually happening in the life of Job. Vimos que Dios llamó la atención a Job y su vida. Satanás venía de la tierra y dijo, ¿de dónde vienes? Satanás dice, pues de la tierra. Dice, ¿has visto a Job? Dice, sí, pero nada más por las bendiciones que le des. And so when we see the scene that God and as that the other spiritual beings that had to give an account to the Lord, and Satan comes and God says, hey, where have you come from? He says, from the earth. He goes, you've seen Job, right? And he goes, well, yeah, but he only follows you because you're blessing him. Hay cosas pasando que no eran tan evidentes en la vida de Job y su familia. There were things going on behind the scene that weren't completely evident to Job and his family. En un día pierda todos sus bienes, pierda sus hijos, pierda toda su forma de ganar. And one day he lost all of his savings, he lost his fields, he lost all of his kids. That was chapter 1, capítulo 1. Capítulo 2, vemos que ahora está sobre su salud. And we see that in chapter 2, it begins an attack on his health. Llagas abiertos desde el suelo del pie, no puede parar, no puede sentar, no puede estar en ninguna posición cómodo. These open boils that are on the bottom of his feet. He can't stand, he can't sit, he can't lay down. There's no form of being comfortable. La única familia que le queda, le dice su esposa que maldice, Señor, y muérete. And the only family that he has left comes to give him the encouragement through his wife of curse God and die. Pero no lo hace. But he doesn't do that. Él alaba al Señor. He praises the Lord. Él maldice el día en que nació. He curses the day he was born. Pero no maldice al Señor. But he doesn't curse God. Eso fue el reto. That was the challenge. Ahora vienen estos tres amigos de él. And we see these three friends that have come to visit him. Ellos vienen, se sientan con él una semana en silencio. They come and sat with him for 1 week in silence. Job habla y luego ellos sueltan. Job, and after a week, Job speaks in chapter 3 and curses the day he was born. And then all of a sudden his friends just let go on him. Hasta este punto hemos visto cómo le hablaba Elifaz y Bildad. To this point, we've seen how
I forget how it's his name in English. Eliphaz in chapter 4, and Bildad in chapter 8 respond to him. Le acusan. They make accusations against him. Hasta ahorita le han acusado a Job de no seguir su propio consejo. They've accused him of not following his own counsel, que no está siguiendo a Dios, that he's not following God, que tiene algo escondido, no confesado y que no se ha arrepentido, that he's got something that he hasn't confessed, that he's hiding from God or hiding from everybody and causing this disaster. Bildad dice que sus hijos estaban en pecado y por eso murieron. Bildad actually accuses his children of being in sin, and that's why they were killed. Bildad acusa a Job de hablar vanidades como el viento. And Bildad actually says that Job's response is basically hot air, like the wind. Vimos esto en los últimos capítulos y nada más para ayudar, completar el contexto. And we've seen this in the last few chapters and just a complete context. Que ellos, algunas cosas de que ellos hablaron eran verdad, pero eran aplicados mal. Y una verdad de Dios aplicado mal puede causar hasta más daño. And so some of the stuff that we see with Eliphaz and Bildad, that they actually spoke some things that were true, that have a certain application. But God's truth misapplied can actually cause more damage. Ya había dicho de Eliphaz, si una persona está en pecado, pues él tiene buen consejo. Actually, Eliphaz, that when the first friend that answered that, when we were studying, I said, actually, if I encounter somebody that has sin in their life, he has really good counsel. Pero no fue el caso con Job. That just wasn't Job's case. Entonces, aquí, miramos aquí en capítulo 9. So we'll take a look here, now diving into chapter 9. Como Job responde a Bildad. So we're going to see now how Job responds to Bildad. Dice aquí, and we're going to move pretty fast because to get through these verses. And so vamos a mover medio rápido para completar los versículos. I'll read in Spanish, I'll let you read along in English, and then we'll comment from there. Dice en versículo 1 y 2. So verse 1 and 2, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Ahora, él empieza una cosa y es muy hermoso porque vemos nosotros de este lado de la obra de Jesús, una semana después de haberlo celebrado, sabemos de lo que Job quiere, lo que Job pide en este capítulo, es lo que nosotros tenemos en Jesús. You know, what's amazing is as we see this, and as he says, how can a man be righteous before God? In verse 2, you know, especially after the week. And one of the in a certain sense, beautiful things that we see in Job's response, he's calling out for what we celebrated this past week, is that reconciliation with God through Jesus Christ. So when we're reading this, we're like, oh, it's coming, you know. Cuando leemos esto, podemos hasta emocionarnos y decirle a Job, ya viene, ¿no? And we have the benefit of being under the grace of God. Y nosotros tenemos el beneficio de estar en la gracia de Dios. Y hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? You know, how can a man be righteous before God? ¿Qué pregunta? What a question. Realmente está como cavando a lo espiritual. He's really digging into a spiritual theme. Yo me dije, ¿cómo respondería a esta pregunta? I even asked myself, how would I respond to that question? Pues con la palabra misma, ¿no? With the word itself, Romanos 5:1, Romans 5:1, ¿no?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. And I forgot how that verse goes in English. Having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Right? Ahora sabemos el medio. Now we have the means to which we can have peace with God. El medio en que podemos tener paz con Dios. Job se sentía distante de Dios. Él en estos capítulos va a hablar de la grandeza de Dios. Y como realmente se sentía una brecha entre él y Dios. You know, in these next few chapters, Job speaks of this, the grandness or the greatness of God, and that actually creates a distance between him. He feels this gap between him and God. If only there was somebody that could bridge that gap. Si tan solo había alguien que podía puentear esta brecha entre el hombre y Dios, que nosotros sabemos es Jesús, that we know as Jesus Christ. Seguimos leyendo un poquito más. Let's keep reading a little bit more. Hay mucho que comentar acerca de este tema. There's a lot we could comment on that particular theme. Pero para seguir. But to move through. Versículo 3 y 4 dice, si quisiera contender con él, no le podría responder una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso de fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿No? Me gustan sus preguntas retóricas. I really love his rhetorical questions that he throws out there. Job estaba bastante consciente de quién era Dios. Job was very conscious of who God was. And he was a follower of God. He was a close follower of God. Él era seguidor de Dios, era fiel hacia él, entonces sabía con quién estaba lidiando. Sus amigos hablaban como que él no sabía. His friends, though, were trying to say that he was unaware, he was ignoring who God was. Job dice, yo entiendo la justicia de Dios. Yo no puedo contra él. Job wasn't trying to, he said he understood God's righteousness. He wasn't trying to exalt himself against God or rise up against God by any means. Como dice, ¿quién ha enaltecido contra Dios y que le ha ido bien? ¿No? He says, who has hardened himself against him and prospered? ¿No? Me recuerdo de en ese entonces Saulo, ¿no? El del Sanedrín, este fariseo que perseguía la iglesia. ¿No? I remember this, it reminds me of Saul, but before becoming Paul, when he was persecuting the church. En Hechos 9, in Acts 9, versículos 4 y 5, en verses 4 and 5. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, why are you persecuting me? ¿No? Y mira lo que le dice ahí, porque para no decirle mal. I'm just going to turn there real quick so I don't say it too wrong. A ver si me ganaba. 9, 4 y 5. So in Acts 9, 4 and 5, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigas? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, soy Jesús, a quien tú persigas. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿No? It is hard to kick against the goats, right? It's hard to fight. He's like, God kind of calls him out. It's kind of hard to fight against me, right? It's a lesson that Paul learned. Una lección que Pablo aprendió que no se puede contra Dios. Hebreos 9 dice que es dura cosa caer, Hebreos 10, es dura cosa caer en las manos de Dios vivo. No? And in Hebrews 10 it says it's a hard thing to fall into the hands of a living God. Son cosas que debemos aprender. Job sabía que uno no quiere estar en oposición a Dios. Eso no tiene buen resultado, ¿no? Job knew very well that you don't want to find yourself in opposition to God.
It doesn't end very well. ¿No? Y él lo describe, ¿no? Vamos a avanzar ahora hasta versículo 13. So we're going to read now from here all the way to verse 13. Dice, Él arrancó los montes con su furor. No sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar. Él hace temblar sus columnas. Él manda el sol, no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, las Pleiades en los lugares secretos del sur. Interesante que su conocimiento de las estrellas. I find it interesting his understanding of the stars. Even those are speaking of constellations there in verse 9. Versículo 10. Hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí, Él pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá atrás su ira. Debajo de Él se abatan los que ayudan a los soberbios. Una de las acusaciones de los amigos es que Job era como luchando contra Dios. One of the accusations of Job's friends was that he was fighting against God. Job dice, ¿por qué lo haría esto? Job goes, why would I do that? Considera quién es Dios. Look, have you considered who God is? Y lo describe, mueve montañas. He describes him, he moves mountains. He hace lo que quiere entre toda la creación. He does whatever he wants in all of creation. La verdad, y he dicho de que si tú y yo consideremos bien a Dios, sentiremos como Job. I've said this before in times past that, if we were to really, if you and I were really to contemplate and consider who God is, we'd feel the same way as Job. Distante con una brecha. Distant with this gap between us. Si no fuera por la gracia de Dios demostrado en Cristo Jesús. If it wasn't for the grace shown to us through Jesus Christ. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma, otro puente. As Jesus said in John 14, is that no one comes to the Father except through me. There is only one way. Nuestros pecados nos distancian de Dios. Our sin had distanced us from God. Y interpretamos esos pasajes y que muy poéticamente habla de este problema que el hombre tenía. And as we consider these verses, and we interpret them through that lens, even though they very poetically describe man's problem. ¿Qué dijo cielo? ¿Qué dijo Dios acerca de Job? Es un hombre recto, justo, apartado de mal. ¿No? Que sigue, que acercado a Dios y apartado de mal. If we take a look at what God himself spoke of Job, right? In the first couple chapters, he described him as a righteous person, right? Upright and fears God and is separated from evil. But he understood that he couldn't reach God. Pero él entendió que por sí mismo no podía alcanzar a Dios. Y quisiera que había quien entre los dos. And he desired that there would be somebody between them. Las reflexiones de Job, pues, nos revela mucho acerca de Dios, pero también revela la necesidad que nosotros tenemos de poner nuestra fe en esta gracia que nos ha dado. As we see Job's reflections, we understand that what he's representing, and we see how he sees God, but
we also understand our need to have our faith put in Jesus Christ through grace. And daily walk in that. Y diariamente caminar en ello. Porque no hay forma de justificar a nosotros mismos. There's not a way we can justify ourselves. Los profetas luego dicen que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay cosa limpia que nosotros presentemos a Dios. And as the prophet says, our righteousness are as filthy rags. There's not a way that we can present ourselves clean before God. Era necesario la gracia. It was necessary to receive that grace. Seguimos aquí en versículo 14. So we're going to continue into verse 14. Down to verse 20. Hasta versículo 20 dice, y cuando menos le responderé, yo hablaré con palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habrá rogar a mi juez. Si yo le invocaré y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad, me ha aumentado mis heridas sin causa, me ha concedido que toma aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijera perfecto, me haría inicuo. Job sabía que no podía él declararse justo delante de Dios. Job understood that he couldn't declare himself righteousness before God. Nuevamente me encanta, ¿no?, que nosotros supimos lo que había pasado en lo celestial y que nos ayuda a interpretarlo. Once again, I'm very grateful that as we read through the book of Job, we understood what was going on behind the scene. And how he should have been feeling. ¿Cuántas veces miro algo en la palabra y digo, tenías que tener fe o tenías que haber esperado en el Señor, ¿no? Y qué tan rápido me desespero después, ¿no? En mi vida con cosas más sencillas. And so many times I go through the Word and I look at somebody and be like, you should have just had faith. You should have just been more patient and waited on the Lord. And then I find myself being very impatient in my life and getting upset over things that are much simpler things. No. El video no carga. No. The video won't load. Oh no. No. Y Job está aquí. Now I understand Job. Right? Ahora ya que una cosita falla, ¿no? Ahora entiendo a Job, que perdió todo, su familia, su salud, todo, ¿no? And Job, who lost everything, like, we lose one thing and it's a disaster. Cuando quiero ir a comer a un lugar y está cerrado, no? When I want to go eat somewhere and it's closed, no? Oh no. That's not persecution. Esta no es persecución. Es una prueba de paciencia nomás. It's a test of patience only. ¿No? Y es interesante, dice que aunque confiesa su justicia con su propia boca, le condenaría o le haría inicuo. He says, though I were righteous, if I try and confess that with my own mouth, I would become, it would condemn me. Tú y yo no proclamamos nuestra propia justicia. Me and you, we don't proclaim our own righteousness. Nosotros dependemos y confiamos en la justicia de Jesús. We rely on and we confess the righteousness of Christ, who bore our sin, and that we might become the righteousness of God in Him, according to 2 Corinthians 5:21. Y Él que tomó nuestro pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él, como dice en 2 Corintios 5:21. Y Job aquí poéticamente nada más desarrolla estas ideas. Job in this just very poetically
describes that. Sentía esta distancia. De hecho, sobre los siglos, muchos de los autores de la palabra entendía que nosotros humanamente no merecemos una relación con Dios. The various authors throughout Scripture have understood that on our human efforts, we don't deserve a relationship with God. I think of Psalms 8, 3 and 4. Pienso en el Salmo 8, 3 y 4. Vamos a ir ahí para leer esta parte. Salmos 8. No marqué los versículos, hay chance de llegar. I didn't mark out the verses beforehand, so everybody's got a chance to make it. Salmos 8, 3 y 4. So Psalms 8, 3 and 4, you can read along. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ¿no? La luna y la estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Es un salmo de David, ¿no? This is a psalm of David. Y al considerar la obra de Dios, dijo, ¿quién soy yo? And as David, the psalmist, considers what God's done, he goes, who am I? What is going on that God would even consider me? Y cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, escribía este salmo viene también con esperanza del Mesías. Porque habla de él en 5, le has hecho poco menor de que los ángeles, coronaste de gloria de tu honra, le hiciste señorear sobre tus obras, todo lo pusiste bajo sus pies. Esto es indicación del Mesías. And in the next 2 verses, what's interesting is as David considers that this, how is God even considering me? The next few verses are verses that foreshadow the Messiah. That he's put everything under his feet, and that you made him a little lower than the angels, and you've given them the authority, and you put everything under his feet. Well, that's not us. That's Jesus. Así que David, being inspired by the Spirit, when he saw that distance between God, also was given insight towards the Messiah, that reconciliation that we have with God. Y David, que esta inspiración, cuando consideraba, dice, wow, Dios, tú estás hasta allá, yo hasta aquí, ¿cómo? Luego, los siguientes versículos hablan de esta reconciliación que nosotros tenemos en Jesús. Y qué hermoso, porque siempre la palabra nos da esta esperanza, because that word always gives us this hope. And it's a wonderful thing. Que desde los Salmos, desde Job, vemos la sombra y la necesidad de Jesús. Y ahora ya lo tenemos, así que podemos alegrarnos y celebrar y disfrutar esta relación que ahora podemos tener con Dios. You know, and as we look through Scripture, we see these Psalms, we see Job, and we see this foreshadowing and this need for Jesus. We read it and go, oh man, he needs Jesus. And we get to enjoy that. We get to walk in that relationship and have this relationship with God. Ahora volviendo a Job, now turning back to Job. Dice en versículo 21 a 24, so we read 21 through 24. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto, al impío, él los consume. Se azote, mata de repente, y se ríe el sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Es interesante que él dice, si fuese íntegro no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. You know, it says in verse 21 of I am blameless, yet I do not know myself. Verdadera justicia no es lo que nosotros declaramos, es lo que Dios declara.
True righteousness isn't what we claim for ourselves, but what God states. Y por eso nuestra confianza en la justicia no es porque yo me declaro justo, sino es lo que Dios me ha declarado por su palabra, lo que Dios declara. So my righteousness isn't because I stand and say I'm righteous and I declare it, but it's because of what the Word of God declares to me through that work of Jesus Christ. That's why we celebrated, right, Sunday of resurrection, that victory and new life. Job miraba la condición del mundo. Job could see the condition of the world. It was given over to evilness. Se había entregado a maldad. Pero no mengua en nada la autoridad que Dios tiene, but that doesn't reduce or whatsoever the authority that God has. Vamos aquí a 25. So let's continue through and look at verse 25 down to 31. Dice, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces como el agua que se arroja sobre la presa. Si yo dijera, olvidaré mi queja, daré mi tristeza semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy limpio, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, mis propios vestidos me abominarán. La batalla de Job es que no entiende exactamente por qué está pasando las cosas. One of Job's battles is that he doesn't fully understand why this is happening. Les recuerdo siempre que ahora tenemos este recurso, como nos instruye en el libro de Santiago, de pedir sabiduría en medio de las diversas pruebas, porque Dios lo quiere dar. And one of the things that I continually mention as we're reading this is that we have this resource given to us, shared in James chapter 1 of ask God for wisdom. As we count it all joy, as we go through different trials and tribulations, it says, and ask God for wisdom. We get to say, God, why is this going on? Trusting in Him, having faith, knowing that He's working something out. And then we have peace. And He wants to give that wisdom. He wants to give that knowledge and instruction. Si nosotros pedimos, Él quiere dar esto. Dios, ¿es por mi pecado? Sí, esto es el pecado. Ok, arrepiente uno y siga al Señor. We can say, God, is this because of my sin? And He'll say, yes, it's because of that sin. Oh, okay, well, we repent and we give that to the Lord and we walk in Him. Or, okay, I'm not in sin. Why is this happening? Okay, God, you're working something out. And maybe I don't understand right now. Okay, I'm going to be patient. Y recuerda que a lo mejor dices, Dios, ¿por qué? Ok, pues no es por este pecado, entonces Dios está trabajando algo, entonces voy a ser paciente en medio de esto para que Él obre lo que Él quiere obrar, ¿no? Y les recuerdo nuevamente, en el Nuevo Testamento lo vemos en Pablo y Silas, en los diferentes lugares, cuando fueron atribulados y atacados en esos lugares, por hacer la voluntad de Dios. Dios lo usaba para avanzar su voluntad y establecer su iglesia. And we see that acted out in the book of Acts with Paul and Silas many times as they were being persecuted in different places for doing the will of God. But God used that to establish His will and establish the church and further His will. Y por eso, por ejemplo, Hechos 16, podían cantar y orar en medianoche aún después de haber pasado cosas muy pesadas. That's why in Acts 16, Paul and Silas, they're in the Philippian jail singing and praying in the middle of the night, even though they had gone through, they've been beaten with rods unjustly.
pero sabían que no era por su pecado, but they knew it wasn't because of their sin, así que confiaban en Dios. So they were able to completely trust God. Y Dios usó la situación, y God used that situation. Job aquí se siente como que él está acabándose. Job feels like he's getting worn down and run out. Mi vida está volando, está pasando rápido. My life is flying away. It's running out really fast. Y sus amigos le están acusando de pecado. Dice, no tengo. His friends are accusing him of having sin. He's like, what sin? Nuevamente, yo creo que pues, nosotros no siempre vamos a poder responder como Job. I don't think we'll always be able to respond like Job. What sin? Oh yeah, that sin. No. I'm innocent, completely innocent. Como cuando los niños pelean, ¿qué hiciste? Nada. Según, ¿no? When kids get into a fight, what did you do? I didn't do anything. He just hit me because of for nothing. Right? Suele pasar. Maybe it does happen sometimes. Mi hermano mayor me pegaba por nada. I remember my older brother would just hit me for nothing. Según nada. Of course it was nothing. Sweet little angel, right? Y luego mamá da la vuelta y la cara, ¿no? Then my mom would turn around and the faces I would make at him, right? And so it was never over nothing. Okay, I recognize that. Nunca era para nada, ¿no? Pero en el caso de Job, había una lección espiritual pasando. In Job's case, there was a spiritual lesson going on. Nuevamente, Dios hace lo mismo con su iglesia, según lo que nosotros leímos en Efesios capítulo 4, 3 y 4. And we see that happening in the life of Job, but I'll remind you that in Ephesians 3 and 4, it speaks of God doing the same thing through the church, using the church to bring lessons to principalities and powers. Así que no es nada raro cuando estas cosas suceden. So that's not completely out of the question when stuff like that happens. Así que para nosotros que confiamos en el Señor, so that we can completely rely on the Lord. Vamos aquí a los últimos versículos y creo que nada más vamos a completar capítulo 9. I was hoping to get through 10, but I think we're just going to stick with chapter 9 tonight. So let's go through 32 through 35. 32 a 35 dice, ¿por qué no es hombre como yo para que yo le responda? Vengamos juntamente al juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quita de sobre mí su vara, su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. En este estado no estoy en mí. Él dice que quisiera un árbitro, que pone un intermedio, ¿no? It's amazing what he says here. He says, I can't, it's not like he's a man that I can just talk to him like that. He's God. And I wish there would be a mediator between us who would lay our hands on us both, right? And make a determination. Pues, ¿cómo no, iglesia? ¿Cómo no nos mira directamente a Jesús ahí? And how church, how we obviously see Jesus through that. 1 Timothy chapter 2. Primero de Timoteo capítulo 2. Verse 3 through 6 dice, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, en lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. There's one mediator between God and man, as it says in verse 5. 5. Jesus Christ. Job, tenga esperanza. ¿Quieres Jesús? Lo que tú deseas es Jesús.
Job, hold on, there's hope. What you desire is Jesus. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros que tenemos acceso a Jesús? Que tenemos Jesús. And how do we? And so the question would be, how are we responding in that we have Jesus? He has been shown, the grace has been given, He has risen from the grave. Que la gracia ha sido demostrado, Él ya está aquí, Él ha resucitado de los muertos y ahora tenemos. Dice en 1 de Juan capítulo 2, abogado, ¿no? Cuando caemos en pecado, cuando no somos tan inocentes, tenemos quien defiende nuestro caso. And I love in 1 John chapter 2 when it says, when we do have that mediator for us, when we do fall into sin, when we're not in Job's case, and we do have sin, in 1 John chapter 2 says we have one who will defend our case before God, who has taken our sin and given us righteousness, or that we would walk in that and live in that, que nosotros caminemos en esta justicia dado por Jesús. Amén. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a tener clara aplicación, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias que nosotros ya no estamos distantes, Señor. Lord, I just want to thank you. I praise you that we have that access to you, Lord. We have that mediator. We have this relationship with you. I pray that would just set in and show us how to walk in that. Señor, cuando pase cosas en nuestra vida, ayúdanos a entregarlos a ti. Lord, as things happen in our lives, help us to learn to hand those over to you. De caminar y utilizar este acceso que ahora tenemos, que Job no sentía, Señor. That we would walk in that and utilize that access to you, Lord, that we have now in Jesus, that Job didn't see. Para que venimos con denuedo confiadamente ante ti, that we will be able to come boldly before your throne. Gracias, Padre. Thank you, Father. Aumenta nuestra fe. Lord, just would you grow our faith? Ayúdanos a caminar en ti, no importa las circunstancias. Help us to walk with you no matter what the circumstances. Pido por mis hermanos que mañana comience el camino a casa y cúbralos, mi Dios. Dales dulce compañerismo, mi Dios, y que el enemigo no roba lo que ministraste con y a través de ellos. Lord, I just pray for my brothers here, Lord, that tomorrow will start the journey back home. Lord, I just pray that you would cover them, go before them, give them safe travels, Lord. Let the enemy not be able to steal anything that you've shown and worked in and through them, Lord. That they would have sweet fellowship on their way up, Lord, and be able to reflect on you. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, and we ask that in Jesus' name. Amen.